Hello mga igala, kumusta? May adlaw ka na kong tanan. Welcome back sa ato ang programa kini ang kamaturan sa barangay. Gahapon nga adlaw, I was given a chance nga mag-preside sa PAMBI meeting dito sa Bayunan City sa Andanan Water Forest Reserve. Nasigutan na mo dito ang naitungod sa Republic Act 9275. Kining Clean Water Act of 2004 tungod kini sa issue nga mintumaong may kalambigitan sa usa-unta nato ka mahimong local attraction sa ato ang mga barangay diri sa Distrito 1 apan tungod sa pagtaas 1,200 plus ang fecal coliform ug wala pa apod gi-comply ang mga proseso sa mga pag-permit niini o dunay kakulang mo sa local government unit sa barangay level tungod sa maong presente sa mga kagaw. So unsa kining Republic Act 9275 or nahilado usab sa Clean Water Act of 2004. Kini nagamandato o nagamando sa matag usa dili lang sa component nga sa community kundi sa matag usa nga gibawal gyud ang paglabay og mga basura diha sa atong mga katubigan, diha sa sapa, sa streams, sa springs, sa mga tinubdan sa sapa bisan pagsasangi or diha sa creeks, kay kini makakus og kahugaw sa atong mga sapaan. Pahugtan ang atong 9003 nga RA kining eco-solid waste management o kining aron nga magpabilin nga tinaw ang ato mga So unsa man ni unsay naabilong nini under nga balaod, diskutan usab namo ang fish pan kay nagtuot ta kung maghimo tag fish pan wa tay tulubagon sa gobyerno. Tanang naday nga pamagis paggamit nato nga iya sa gobyerno kay ang yuta matituluhan man pero ang mga mihuras na ini natural resources ni dili nato ni maato. So ilalim ni nga Republic Act 9275 kining fish pan gamit man tag tubig no sapa, irrigation o other productive use of water kanang para sa watsan, barangay water system, gikinahanglan na siya nga maglukata og permit gikan sa gobyerno. So ang National Water Resources Board mo ni ang responsable nga ehensya nga mao'y mohatag kanato og permit. The main government agency regulating the appropriation of water resources in the Philippines. Sumulukat ang permit ining NWRB. Good news sa matag usa, tungod kay pwede na ta magkapag-facilitate, mo-facilitate man ang DNR para nga di na ta maadtog Manila ang DNR na facilitate ini niya nagbalik ini sa tuwa usa na sa ka-permit. Anyone using water from rivers na si bisin kinsa maggamit og tubig diha sa atong kasapaan, diha sa tunobdan o bisan pa sa suba, bisan pag ilalom niini nga pinaagi nimo water pump or other natural resources, must secure a water permit from the NWRB. Bisan pag water pump na flowing sapa mag-secure yuta kung kini siya na ilalom sa code sa tubig sa Pilipinas kining Presidential Decree 1067. So katong naghimo diyang fish pan no nga tagpila na ka mga kahon maghuna-huna ta niini o kaya ang kanang fish pan o kira og kanang backyard fish pan kay naaraman na sa 12 por 15 pero kanang dinagko na masango ta niini. So ato lang tumanon kini siya wala maghatag kanato kalulan kundi wala kagibawalan ini duna lang yun tay mga sulundon aron sa pagtuman nga kini atong magamit. Dagasalamat sa inyong pagpaminaw ninyo tumubo ra karon nga kahibalo mahitungod sa Republic Act 9275 and Clean Water Act.